Hello. Madung gabi mga kamigoy. Ning ulan na dire. Welcome to my vlog. Charot. Adin in my life. As a janitor. Makmapta. Tigmapta. Karong panahon na. Kay tinglangaw. Murak pasas. Ini kabuntag. Pati hapon. Ay pastilan. Kaduha kong tigmap. Buwan og klorin. Para maliinis pa rin. Sa inyong paningin. Oh hay, sige kugmap, di apoy tikit, sig balitok-balitok sa sopa, kinsa baning bata, anak masigurin kika, or anak ni Karidad, si Pugbas Bahas, ibawang nagmapta, ug mahapla, tijabaw, murag kabaw, tay sabi, liyan sa kang video, ug ning play ba, o di apoy hang pagumangken, kiti-kiti pod, hanggang naglingkod, tanaw rag TV, kay basa ag salog, danglag-danglag, sinaw na, mura sang agtang, lami na tanaw ning wa pa kumahuman og map, nanapoy sigig daog naog, bahas-bahas, sige lang makudanig balik-balik, ugma, mga blawon kog map, kanang dogbag mga tao, arong mo'y magsaboy-saboy, high blood takalit, bisenlo na mahugaw na pod.